तामुलपुराव रां दाबिनायनि थाखाय सा 7 गुन्डागिरिफोरखौ हमदों। बेनि गेजेराव बर'बो दङ। दा नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव दा दसे उनाव आङो होफिननो थांगासिनो दङ बा फोरमायफिननो थांगासिनो दङ। दा बेनि सिगां मोनसे गोनांथार जाय फोसावथाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोनां हिसाबै जानानै फैगोन, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायग्रोनो सानो जे बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथां सारा मैयानि समाव मोनसे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय कारिगाव जाय नेशनेल हाइवे खाथिनिनो जाय ओरै क'क्राझार लामाजों हाबलांनाय ना 31 नेशनेल लामानि सेरावहायनो जे बे मोनसे मेन जायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हाबलांग्रा जाय जोंनि बर'नि राजथावनि हाबलांग्रा मेन गेट जाहैगोन बियो। बे जाहैबाय बाहाय मोनसे जोबोद गिदिर समायना गेट बानायनो थाखाय थिरांथा लाबाय बा बिथांखि लाबाय, जायनि गेजेरजों मैया अन्थाइ खाम्फाबो बेखेवनाय बा लुफुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेनि गेजेरावहायनो जाय बै गेट, बे गेटनि डिजाइनखौबो बिथांमोना मैयानि समावनो फोसावनानै होखाबाय। जिहेतु आं नैबे स्क्रिनाव होनाय बे डिजाइनानो जागोन मोनसे बर'नि हारिमु आरो जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां बे गेटआ जागोन। बेवहाय थागोन खाम, सिफुं, सेरजा थागोन, लोगोसे सिखिरि थागोन आरो लोगोसे गल्डेन लेंगुर थागोन आरो बेजोंनो लोगोसे बेवहाय बर'नि बायखोन्दा नेरसोन जाय डिमापुराव जोङो मोननो थाङो बेबो थागोन आरो ओरै साइड थागोन जोंहा दैमालु जोहोलाव आरो थागोन जोंहा सिखोना जोहोलाव। नैबेबायदि समायना नुथायजों मोनसे डिजाइनखौ मैयानि समाव फोसावनानै होबाय। लोगोसे बे रोखोमैनो बे गेटआहाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायनानैबो होखादों। अब्ला नोंथांमोना नैबे बिथांनि जेनाखि माखासे बाथ्रा बुंनाय बिनि सायावहाय अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। আজি কোকৰাঝাৰৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ, বড়োলেণ্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, ইয়াৰ মূল এন্ট্ৰেন্স কাৰিগাঁৱত এটা ডিজাইন গেট এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, থিমেটিক গেট, আৰু সেই গেটটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। আজিৰ পিছতে এই গেটটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু মেক্সিমাম 12ৰ পৰা 14 মান্থৰ ভিতৰত এই গেটটো নিৰ্মাণ কৰি ওলাব বুলি আমাক ডিজাইনাৰে কৈছে। চ' সেইকাৰণে কিছুমান ভূমিৰ কাৰণে কিছুমান সমস্যা আছিলে, গতিকে সেই সমস্যাটো সমাধান হৈ গ'ল। ইয়াৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল। এই নেশ্যনেল হাইৱে দি 31 নম্বৰ নেশ্যনেল হাইৱে দি বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ মানুহ যোৱা অহা কৰে। চ' সকলো গম পায় যে কোকৰাঝাৰটো আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়। কিন্তু আজি এই থিমেটিক গেটটো বা ডিজাইন গেটটো হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ভালকে এই অঞ্চলৰ মানুহে বা আমাৰ দেশ বিদেশৰ পৰা অহা মানুহে গম পাব যে বিটিআৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোকৰাঝাৰটো, ইয়াৰ এন্ট্ৰেন্সটো এইটোৱে হয় আৰু এইটো খুব সুন্দৰ এটা ডিজাইন কৰা হৈছে। যেতিয়া সাজি ওলোৱা হ'ব তেতিয়া সকলো ভাল পাব। আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ পূবফালে যিখিনি ভূমি আছে এই ভূমিত আমি আৰু অলপ প্লেনিং কৰিছোঁ। তাত কিছুমান আমাৰ এটা ডাঙৰ গল্ডেন লেংগুৰ, যিহেতু এইটো ইনডেঞ্জাৰ স্পেচিছ হয় আৰু অকল বড়োলেণ্ডতে পায়, সেইকাৰণে গল্ডেন লেংগুৰৰ এটা ডিজাইন এটা বনাই আছো তাত। আৰু আমাৰ ইয়াত আছে আমাৰ যিটো বিভিন্ন বড়োৰ হিষ্ট্ৰিকেল মনুমেণ্টবিলাক আছে, যিবিলাক ডিছপ্লে কৰা হোৱা নাই বা এই ডিজাইনবিলাক ৰখা হোৱা নাই। সেইকাৰণে ইয়াত বীৰ দৈমালুৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি আছে সেইটোও আমি ডাঙৰকৈ সজোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে চিকনা জহলাওৰো আৰু এটা মূৰ্তি বা ষ্টেচু এটা বনোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰা হৈছে। গতিকে বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে কোকৰাঝাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হিসাবে ইয়াৰ সজাই বৰাই খুব সুন্দৰ কৰাটো আমি অলপ গুৰুত্ব দিছোঁ। गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बावैसो सिगाङाव बुंनाय जे तामुलपुराव सा 7 जाय गुन्डागिरि थाखा दाबिग्राफोरा हमजादों, बेनि गेजेरावहाय सा 7नि गेजेराव 4आ बर' दङ। आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ, मुंफोरखौबो मेनसन खालामलिया, नोंथांमोनानो नायनानै लाब्लानो जाबाय, जिहेतु आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव बुंनो गोनाङा बेसो, जिहेतु जोंनि गेजेराव बेखारनि जेंनाया बांबाय होननानै बा जानो गैया, मावनानै जानो गैया होननानै जिहेतु सिखाव खामानि मावनांगौ बे नङा। जायनि बिथिङावहाय दायनिगिरिब्ला, दाया मावदोंब्ला, गोरोन्थिया मावदोंब्ला निस्सय बर' जा गुबुन हारसा जाथियानो जा निस्सय मोनखानांगोन। जाय आयेननि बेरेखा खामानि मावो आरो बेथ' बिराद गिदिर खामानि, जाय थाखा दाबिनाय, लुथिनाय, बेफोरथ' गोबां गिदिर केस जायो। दा बिनि बिथिङावहायबो नैबे जाथाया जादों, जाय माने दाखाथि हिसाबै बा
गुन्दागिरि हिसाबै बिथांमोना रां दाबिनाय नैबे थासारिया दायो खौरां बिजोंफोराव गोबाङै गोसारदों, जायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ हमनोबो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव सा 7नि गेजेराव 3। दा बेसेखिनि नोंथांमोननि गेजेरावहाय सुंद' आपडेटब्लाबो दिनैनि नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। बेसेखिनि बाय बाय।